إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت لنا عن بصائرنا غشاوة الهواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعزم على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأنصاره وجنوده إلى آخر القيامة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bersama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Syukur alhamdulillah tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bersama-sama melangkahkan kedua belah kaki kita dengan niat yang sama, tujuan yang sama, yaitu hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan karunia kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan begitu banyak, begitu besar, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, qiraatul Quran kita, zikir kita, sedekah kita, infak kita, birrul walidain kita, segala amal ibadah yang kita lakukan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah terima dan Allah catat sebagai amal soleh yang terbaik nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bermahkotahkan salam tertuju untuk Rasul pilihan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi takhraja min az-zulumati ila an-nur aw min ad-dhalalati ila al-huda. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah berkhatib secara pribadi umumnya hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman yazidu wa yanqusu, keimanan hamba Allah, keimanan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang yazid, bertambah mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang pula keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan rendah, bahkan hina sekalipun. Maka kaitannya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa Allah, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu al-imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya larangan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala fi ula. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik bekal kita di hadapan Allah adalah taqwallah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam belakangan ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bala tentaranya berupa musibah, banjir, longsor, gunung meletus dan lain sebagainya. Semua itu kaitannya tidak lepas daripada perilaku manusia, ucapan manusia, kelakuan manusia
yang telah melewati batas daripada yang telah diajarkan oleh kanjeng Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita garis besari adalah bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba Allah, memberikan kenikmatan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepadanya, yang telah Allah wajibkan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya yang baru-baru ini luar biasa dahsyatnya. Allah berikan berupa banjir bandang, kemudian gunung meletus, longsor dan sebagainya yang berada di Sumatera ataupun di Aceh dan seterusnya. Ini semua adalah perlakuan manusia yang tidak lepas daripada selalu melanggar perintah-perintah Allah, selalu menjalankan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada hamba-hamba Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya, sudah sepatutnya sebagai hamba-hamba Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kenikmatan umur yang panjang, maka sudah sedianya, seharusnya dan sepatutnya kita harus memanfaatkan umur kita, kenikmatan umur yang panjang, agar kehidupan rumah tangga kita barokah, penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala musibah yang Allah uji kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan memunculkan tanda-tanda kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, man asratu as-sa'ah ay yurfa'al ilma wa yuthbat al-jahl. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu ilmu. Siapa yang punya ilmu? Guru-guru kita. Siapa yang punya ilmu? Ulama-ulama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kebodohan di sisi kita. Wa iyadu billah, na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita jauh daripada ulama, jauh daripada guru-guru kita, asatidz yang mengajar di masjid, majelis taklim dan seterusnya. Inilah yang Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yafirruna min al-ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bi thalathi baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim, والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu zaman, satu zaman di mana umatnya Nabi Muhammad, umatku kata Rasulullah, lari dari ulama, tidak mau mendekati ulama, tidak mau hadir ke majlis taklim, tidak mau hadir ke majlis ilmu yang membahas ulama, yang membahas ilmu fikih. Kunci daripada diterimanya salat kita, kunci diterimanya di mana wudu kita.
minal ulama wal fuqaha, dan alimul ulama yang ahli fikih dan bidangnya. Fayabtalihumullahu bi thalathi baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 3 bala musibah yang Allah turunkan di sisi umatnya ketika itu. Apa 3 bala yang Allah turunkan kata Rasulullah? Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan rezeki dari usaha kita. Allah Subhanahu wa taala akan menarik rezeki keberkahan dalam rumah tangga kita. Ketika kita tidak mau mendekati majlis taklim, ketika kita tidak mau duduk berlama-lama untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan rezeki dalam diri kita ataupun keluarga kita. Wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala 'alaihim sultanan salima. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala ujian berupa Allah jadikan pemimpin di antara kita, pemimpin yang zalim kepada penduduknya. Wa iyadu billah. Wa thalithatu yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ketika hamba Allah, ketika umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ulama, lari daripada ulama, enggan duduk di majlis taklim di masjid untuk mengambil ilmu guru-guru kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan tanpa membawa iman. Al-Qamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup singkat khutbah yang dapat kami sampaikan. 1 buah ungkayan mutiara nasihat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala rahmatul kubra. Beliau mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama al-bahra faka'annama raqiba al-bahra bila safinatin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang di antara umatnya Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, ketika terpisah ruhnya dan jasadnya lalu masuk ke dalam kuburnya bila zadin, tanpa bekal amal soleh, tanpa amal perintah yang Allah perintahkan kepada kita, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seumpama kita mengarungi bahtera laut yang luas, bahtera laut yang dalam, bila safinatin, tanpa menggunakan kapal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah daripada khutbah kali ini dan kita mengintrospeksi dalam diri kita bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung yang Allah masukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته أجمعين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والكرام التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ما هو فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسجود المختلفة والسدائد والمحن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم دمر الكفار واليهود والنصارى والمشركين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفوفكم فإن الأسوية